Džihan odmah zove Engina i obaveštava ga o tome šta se upravo desilo. Bejza i njena advokatica stoje na kapiji dvorišta Deviloglu i pričaju novinarima šta se desilo. Bejza uporno glumi da je nevina i da je boli što joj dete to proživljava, ali njen jedini plan je da se osveti Džihanu i uzme njegov novac. Mukader priča sa Nusretom da su se upleli u opasne igre, ali Nusret govori da nije znao za ovaj Bejzin korak. Mukader mu govori da ovo spreči kako zna i ume, jer Bejza neće stati i na sve je spremna. Nusret prepreči put automobilu u kom su Bejza i advokatica, te govori Bejzi da uđe u auto. Njih dvoje odlaze u Nusretovu kuću, a Bejza zove Gulsum da spakuje stvari i što pre dođe ovde, ali da to Jonča ne vidi, jer je njeno dete sada u domu, dok se ne reši situacija na sudu. Nešto kasnije, Mukader i Fadime dolaze do Hančer, a Mukader joj govori kako se ovo sve desilo zbog nje. Da je toliko volela Džihana, ovo ne bi dopustila, i govori joj da se uozbilji, inače zna kako će postupati prema njoj. Fadime također ne ostaje nedorečena, govoreći Hančer da joj želi samo najgore u životu. Mukader i Fadime su u dnevnom boravku, ali Mukader tada dobija jedan poziv i govori Fadime da ode da radi svoj posao. Naime, Mukader zove direktor iz bolnice u kojoj je Metin i saopštava joj da je njen sin opet pobegao i nadaju se da je živ. Mukader biva loše, a Fadime i sinem dolaze i pobrinu se za nju. Nikome nije jasno kako se ovo desilo nakon telefonskog poziva. Mukader kasnije govori sinem da pazi kome će šta reći, jer se situacija iz vile ne sme širiti dalje. Hančer ne može da sedi smirena, te odlučuju da ode kod Džihana i Engina, koji čekaju kod tužioca kako bi vidjeli šta će biti sa Gururom. Engin govori Hančer da nije trebala tek tako da se pojavi ovde, jer novinari mogu da slikaju ovu scenu i da prošire dalje, što ne ide u Džihanovu korist. Džihan ništa ne govori Hančer, jer mu je njena pažnja potrebna, ali govori Enginu da okrene situaciju na njihovu stranu, jer ne sme dopustiti Bejzi da se izvuče sa ovim. Nažalost, oni dobijaju loše vesti od tužioca da dete ne može pripasti još uvek Džihanu. Džihan ne popušta te odlazi direktno ispred doma, govoreći policajcu da ga pusti unutra kako bi video svog sina i odmah će izaći. Policajac to ne dozvoljava, govoreći da je Džihanov sin na sigurnom i da nema potrebe za brigu, ali zakon ne nalaže da puste ljude unutra. Sinem odlazi do Hančerinih vrata i govori joj da je u vili teška situacija, te bi najradije ostala kod nje ovu noć. Hančer plače govoreći da ne može sebi oprostiti što se ovo dešava. I taman kada je htjela da kaže istinu, desilo se ovo. Sinem je teši navodeći da ona nije kriva, već Bejza. Sinem tada zove Džihana kako bi ga zamolila da se vrati kući, ali Džihan joj govori da ne može sedeti miran u ovoj situaciji i čekat će do ujutru kako bi video svog sina. Čemil pokušava da pozove Deriju na telefon, ali ne uspeva u tome. On kasnije nazove njenu majku, pitajući da li je Derija kod nje, jer želi da popriča sa njom. Derijina majka govori da Derija neće trenutno pričati sa Čemilom, dok se ne smiri, ali također je rekla Emiru da ne priča sa njim. Čemila svaki kuta kuće podsjeća na Deriju, pa bi mu čak i njene svađe i vikanje prijalo u ovom trenutku, samo da je tu pored njega. Hančer opet dolazi kod Džihana, koji čeka ispred doma i donosi mu ćebe i hranu. Džihan je pita da li bi ostala sa njim večeras u automobilu na parkingu, a ona na to pristaje. Hančer tada otvara dušu Džihanu, govoreći kako je ona bila u domu kada je bila mala. Koliko god se država brinula za dete, to dete ipak čeka svoje roditelje da dođu i uzmu ga. Nažalost, Hančer nije imala roditelje, pa je čekala svoju baku, ali Gurur ima oca koji će sve učiniti za njega, te ga izvesti odatle. Džihan i Hančer dočekuju jutro zajedno u automobilu na parkingu. Džihan gleda u Hančer dok spava i razmišlja kako bi voleo da se ovo sve drugačije desilo i da je ona majka njegovog sina Gurura. Hančer se budi i pita koliko je sati i da li je dom otvoren. Džihan govori da je 7:30 i da radnici tek dolaze,
ali da mogu u međuvremenu otići u restoran pored. Hunter govori da ih je Engin savjetovao da se ne pojavljuju zajedno, jer novinari to mogu da iskoriste. Jihan govori Hunter da ako želi da bude uz njega, neka uradi kako joj kaže, jer ne želi da se krije od drugih. Nakon što se vrate iz restorana, Jihan i Hunter odlaze u dom da pričaju sa direktorom, dok Engin čeka potvrdu tužioca za posjetu deteta. Jihan zamoli direktora da vidi svog sina na 5 minuta, jer je on još uvijek mali i treba neko da se pobrine za njega od roditelja. Direktor ne dozvoljava to Jihanu, te ga zamoli da izađe napolje. Hunter smiruje Jihana govoreći da moraju sačekati Engina da uradi svoj deo, a da Jihan mora biti staložen u ovoj situaciji. U tom trenutku Bejzina advokatica Beran dolazi u tužilaštvo i sreće se sa Enginom. Engin navodi Bejzinu prošlost i upozorava Beran da zna sa kim ima posla i da je novac ne zavara. Beran razmišlja o ovome jer zna kakve bi posljedice imala ako Bejza dobije dete na sudu, jer ovo može biti sve istina što Engin priča. Mukader odlazi u bolnicu odakle je njen sin Metin pobegao. Ona govori direktoru da će naći njenog sina kako znaju i umeju. Tada on govori da kamere od tog trenutka nisu radile i da su alarmi bili uključeni, ali imaju snimke pre toga. Mukader gleda snimke i ugleda Silu koja prolazi hodnikom gdje snimaju kamere, te počinje da sumnja da je ona upetljana u ovo. Engin i Beran ulaze u kancelariju kod tužioca i Beran daje predlog da Jihan može vidjeti svog sina, ali uz pratnju. Engin dobija taj papir, ali nakon izlaska iz kancelarije govori Beran da se čuva Bejze, ne zbog slučaja, već zbog sebe. Beran razmišlja o onome što je Nusret rekao, a to je da je Bejza spremna da uradi sve i da se Beran pazi. Engin odlazi do Jihana, ali tamo vidi Hunter i govori da nije srećan što ih vidi zajedno, jer je Bejzina advokatica još opasnija od Bejze, tako da može svaku sitnicu iskoristiti u svoj slučaj. Jihan odlazi da vidi svog sina i obećava mu da će ga odvesti odavde. Jihan i Engin odlaze s autom sami dok Hunter želi malo da prošeta. Ona kreće ka Nusretovoj kući kako bi popričala sa Bejzom. Jihan daje Enginu automobil jer će on malo prošetati, te odlučuje da ode do Nusretove kuće kako bi pokušao da ubedi Bejzu da prekine tužbu. Hunter krene da pozvoni na Nusretova vrata, ali ipak odustaje jer ne želi da uradi nešto bez Jihanovog odobrenja. Ona se okreće i ugleda Jihana koji je došao sa istom namerom. Međutim, Jonča saznaje da je njeno dete odvedeno u dom zbog vesti koja se desila u porodici Deviloglu. Ona odlazi pre Jihana i Hunter kod Bejze i počinje da viče na nju, te izvadi oružje i slučajno metak zaluta prema Bejzinoj nozi. Bejza počinje da viče, a Jihan zvoni na vrata kako bi mu neko otvorio jer je čuo šta se dešava. Nusret ljutito otvara govoreći Jihanu da nema šta da traži ovde, ali Jihan ulazi i ostaje šokiran onim što vidi. Da li će se Bejze izvući i ovaj put?